ماذا؟ هل تذهب إلى ميكانيك السيارات لتتعالج عنده؟ Apakah kamu pergi ke mekanik sayarat mobil? تذهبي إلى لا. تذهبي إلى الدكتور صحيح؟ Iya. Ya. تمام. نحن كأمة في موضوع المسجد الأقصى لا نذهب إلى الطبيب، نذهب إلى الميكانيك السيارات. لنا 100 سنة نذهب إلى ميكانيك السيارات ليدلنا كيف نحرر المسجد الأقصى المبارك. Jadi selama ini 100 tahun lebih ini kita tidak mendatangi orang yang profesional, orang yang ahlinya. Justru kita datang ke orang lain gitu ya, ke mekanik, bukan ke dokter. تمام. ذهبنا إلى الطبيب. أنا في سني أذهب كثيرا إلى الطبيب. أذهب إلى الطبيب، ماذا يفعل معي؟ في بريطانيا ماذا يفعل؟ يستمع مني ثم يعمل لي فحوصات، فحص للدم، فحص للبول، MRI، أنا أتذكر بعض الأشعة، يعني يجري عملية فحوصات. Afwan. Baik. Beliau berkata, setelah kita datang, apa yang kita lakukan ya, datang ke dokter. Dokter lalu mendengarkan, ma muskilatuka, apa masalahmu. Kemudian dokter cek darahmu, cek macam-macam, cek gula, kolesterol, asam urat ya. Itu cek semuanya. Apa masalahnya? هل يكتب لك الدواء مباشرة؟ Langsung memberikan resep. أنا جلست في إحدى أمراضي 6 أشهر لم يكتب لي الدواء. اعمل الفحص الفلاني تمام، اعمل الفحص الفلاني تمام، اذهب إلى المستشفى الفلاني اعمل. لم يكتب لي دواء 6 أشهر وأنا أعاني 6 أشهر. ثم بعد ذلك عندما اكتملت جميع الفحوصات كتب لي الدواء. Dan mungkin yani itu ayat ini Tidmar Saniyah. Yani qasduka yani at-tabib yaf'al yani yu'tihi wasfa tibbiyah بعد إجراء الفحوصات اللازمة. صحيح. بعد أن يكتشف ما نوع المرض. Ya, jadi dokter itu memberikan resep obatnya setelah mengetahui ya apa penyebab sakitnya itu. الأمة تعاني من سرطان، كانسر، وتعالج الكانسر بالباراسيتامول. Ya, jadi umat Islam ini kena penyakit kanker, tapi yang obatnya justru yang digunakan adalah paracetamol. هل هذا علاج؟ ليس هذا علاج. Apakah ini obat? Enggak. ولهذا جلسة اليوم كلها لتحديد المرض. ما هو المرض؟ والمرض قلناه واضحا. Ya, jelas. Jadi dalam sesi ini kita hanya membahas apa penyakit kita ya, penyakit umat Islam. Nah, penyakitnya sudah jelas. Apa itu? 3 yang ada di depan ini. اوكي. الحمد لله. كانت في سؤال ثاني تسأله. Soal ثاني. انت قلت سؤالين. Nah, nasi itu lagi. Soal yang kedua apa tadi? Lupa saya. Masalahnya kan yang tiga ini kan, Iya. untuk saat ini. Iya. Tadi kan sama aja dengan tadi Husain bin Ali itu kan, sama aja kayak ini. Apa bedanya yang yang dulu 188 tahun yang lalu sama yang sekarang gitu? Kan 3 itu poinnya, sama aja gitu. Bingung ya Mas? Bingung saya. Saya juga bingung.
Jadi muskilah yani Husain Ali bin Husain wa nahnu al-an kal muslimin yani nafsu syai yani هذه الثلاثة أليس كذلك أستاذ؟ نعم تنطبق علينا. هذه تنطبق علينا الآن. Tentobik, iya. نعم. Jadi ini juga terjadi ke kita juga, betul. Iya sama saja. والجلسة الثانية بعد صلاة العصر سنتكلم عن أندونيسيا كيف ينطبق عليها. نعم. قالت يعني هل نفس الشيء يعني صلاة الأيوب 88 نفس الشيء يعني المرض هذا يعني نعم. والآن يعني نفس الشيء. نفس الشيء. وعالجه قبل أن يبدأ بالعمل العسكري وقبل أن يبدأ بالتبرعات وبالمظاهرات بدأ بتحرير العقل المسلم. Ya, jadi sebelum semuanya kita melakukan langkah-langkah militer, langkah-langkah donasi, langkah-langkah turun ke jalan, ya kita bebaskan dulu ini. Jadi intinya beliau itu mengatakan sama saja, sami mawon ya, dulu dan sekarang sami mawon terjajah dalam hal yang sama, yaitu belum merdekanya akal kita, masih terjajah. Nah. والي مكة ليس مصر اسمه محمد علي باشا. نعم بس متأخر هذا يعني عفوا متقدم على شريف مكة متأخر 1916. محمد علي والي مصر الألباني 1840 قبله بأكثر من 100 سنة. ألباني نعم مختلف. نعم كان الجيش لو تقول هذا بالأندونيسية حتى. نعم تفضل. Ya tadi yang disampaikan siapa sih Husain bin Ali, dia wali Mekah atau wali Mesir? Jawaban beliau itu wali Mekah, bukan wali Mesir. نعم الجيش هو جيش الإنجليزي وكانوا يأتون بالمسلمين الهنود ليقاتلوا داخل الجيش الإنجليزي. نعم خداع ممكن تقول خداع، تضليل ممكن تقول تضليل، نقود ممكن تقول نقود، عدم فهم كل هذه العوامل تجدها. ثم يريد الإنجليز يعني يجندوهم، والهند كانت تحت حكم الإنجليز. نعم. Mungkin Mas bisa menggunakan bahasa Indonesia biar yang lainnya paham. Yang pertama, pertanyaan kami tadi Al-Husain bin Ali, yang mana beliau adalah keturunan Nabi, cuma ya mungkin karena ketamaan terhadap kekuasaan akhirnya ditipu oleh orang-orang Inggris. Itu siapa? Husain bin Ali itu siapa? Apakah sama dengan Muhammad Ali Basha? Muhammad Ali Basha ini juga gubernur Mesir yang saat itu mungkin bisa kita katakan dia Daulah Utsmaniyah ini salah pilih orang, karena Mesir ini kan berada di bawah Utsmaniyah tapi malah balik menyerang Utsmaniyah, dan itu dilakukan oleh Muhammad Ali Basha. Kemudian kami tanyakan juga, tadi Syekh menyebutkan tentara India, karena ketika Inggris menyerang Palestina dengan menggunakan tentara muslimin yang dikirim dari Mesir kita sudah tahu kenapa, apa sebabnya Mesir kok menyerang Palestina. Kemudian India ini apa sebabnya? Kayak nggak ada koneksinya, nggak ada ketersambungan, kok tiba-tiba orang India
punya kepentingan nyerang Palestina. Ternyata memang India ini pasukannya juga muslimin, cuma mungkin motivasinya berbeda, ya, tentara bayaran dan lain sebagainya. Berbeda dengan Al-Husain bin Ali yang motivasinya adalah kekuasaan, tetapi tentara India yang mungkin sebagian besarnya adalah muslim, ini motivasinya berbeda, bisa sama, bisa juga berbeda. Tapi kalau kita katakan sama, kayaknya terlalu jauh, karena Mekah dengan India itu geografinya jauh sekali. Summa Syekh al-akh alladhi sa'ala hadha yurid an yas'al kaifa tariqatu ma'rifati annana muharrarul aql. Hadha alladhi yurid an yas'alahu. Nah. هذا جوابنا يكون غدا نقضيه في الإجابة على هذا السؤال. Mas siapa namanya tadi? Ya, jawabannya besok, tidak sekarang. نعم. العلم لا يأتي مرة واحدة، إنما يأتي نبني على بعضه البعض. اليوم نحدد المشكلة، وغدا كيف نعالج المشكلة. Ya, ilmu itu tidak datang langsung sekaligus ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang dilaluinya ya. Sekarang pada sesi ini kita hanya membahas permasalahan yang ada. Kemudian besok insya Allah di sesi selanjutnya kita akan coba bahas apa sih obat-obat yang harus kita lakukan ya, obat-obat penting, obat-obat terbaik dalam rangka untuk pembebasan Baitul Maqdis. نعم أخونا نعم. Dari kan permasalahannya tadi kan disebutkan ada perjanjian Balfour, Sykes-Picot dan lain-lain tadi. Itu kan terjadi pemisahan wilayah berdasarkan geografis gitu. Apakah hal itu adalah awal munculnya nation state? Awal munculnya apa? Nation state, negara yang berdasarkan wilayah bangsa, ya. Qala yani fi zaman yani fi bilad Syam thumma jaa Britania wa ikhtalla wa qassama daulah Syam ila arba'a duwal. Hal apa tadi? Kemudian ini apakah awal dari hal hadha min bidayati nadaratu nation state. تمام. national state بدأت في أوروبا قبل أن تبدأ في بلاد المسلمين. Ya, sudah terjadi dulu di Eropa, kemudian baru di kaum muslimin. وهذا كان في نهاية القرن التاسع عشر في أوروبا. Ya, terjadi pada tahun 19 akhir di Eropa. في منطقة بلاد الشام نعم كان هذا بداية الناشونال ستيت، يعني عندما بلاد الشام كهيئة كمنطقة جغرافية واحدة تقسم إلى 4 دول، هذه نعم بداية الناشونال ستيت في المنطقة العربية بعد الحرب العالمية الأولى. صحيح. Ya, betul sekali bahwasanya adanya national state ya pada masa setelah Perang Dunia Pertama. Ya. نعم. طيب. نعم. Tidak dengar ya, mungkin bisa diulang pakai mikrofon atau speaker. Ya, terima kasih. Apakah itu berarti ketika kita meneriakan Yell Free Palestine itu juga merupakan satu kesalahan istilah
karena seharusnya kita meneriakan free Shams. Mungkin itu kemarin. Nahnu fi syiar indama nahruj minal bait ila al-mudahara wa naqul free Palestine. Hal hadhi syiar khata' yani alaysa nahnu nastahdim mustalaha yani free Sham laysa free Palestine. أنا أخرج في المظاهرات وأقول free Palestine. يعني عندما نقول free Palestine نحن نقصد رفع الظلم الذي يحدث في هذه المنطقة، وهو شعار أصبح شعارا عالميا يقوله المسلم وغير المسلم، يقوله في أمريكا، في أوروبا، في أندونيسيا، في بلاد العرب، يقوله في كل مكان. فهو يعني رفع الظلم، وله خصوصية في موضوع أهلنا في غزة والجينيسايد الذي يحدث الآن في غزة. فهو مصطلح دولي أصبح الناس تردده، تعني رفع الظلم، والإسلام مع كل ما يدعو إلى رفع الظلم. Baik, beliau juga pernah melakukan turun ke jalan dan menggunakan syiar free Palestine. Tapi istilah free Palestine ini punya maksud, ya. Maksudnya apa? Syiar untuk mengangkat kedoliman yang terjadi di Palestina, di negeri Baitul Maqdis. Itu inti yang disampaikan oleh beliau. Dan untuk mengangkat kedoliman ini kan sudah disaksikan di mana-mana, ya. Semuanya berteriak di jalan-jalan untuk apa ya? Menunjukkan bahwa ada kedoliman yang betul-betul di depan mata kita, ya. Ada di depan mata kita, dan Israel secara terang-terangan melakukan genocide, al-ibadah jamaiyah, ya, genosida. Nah, satu lagi barangkali, kata Palestina sendiri itu muncul kapan? Karena kan kalau tersirat dalam Al-Quran itu tidak ada kata Palestina, yang ada Tolong. Kata Palestina sendiri itu muncul kapan? Karena di Al-Quran sendiri itu tidak ada kata Palestina, yang ada minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu kan. Nah, lalu sebelum itu ada kata Sab. Jadi kata Palestina itu digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk memecah belah, atau memang ada sebelum itu sudah ada kata-kata Palestina, negara Palestina itu? Baik. Pertanyaan bagus, ya. Qala yakni mata awal zuhuri isma Palestin fil alam. Ini mata منذ العهد الروماني، منذ عهود قديمة جدا، وكانت تعرف بفلسطين الأولى، فلسطين الثانية، فلسطين الثالثة. يعني قبل مجيء الإسلام كانت عندنا فلسطين 1، فلسطين 2، فلسطين 3. عندما جاء الفتوحات الإسلامية قسمت المنطقة وسموا جند فلسطين وجند الأردن وجند خاص ببيت المقدس، مناطق متعددة، اللي هي إيلياء كان اسمها كما سنتكلم لاحقا إن شاء الله تبارك وتعالى. فهو اسم قديم وموجود في الكتب المقدسة السابقة، موجود كلمة فلسطين، لكن كلمة فلسطين لم ترد في المصادر الإسلامية. في المصادر الإسلامية لم ترد في القرآن، ولم ترد في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا سنتكلم به عند المصطلحات لعله غدا إن شاء الله تعالى. Ya, sejak kapan istilah Palestina itu muncul, ya? Nama ini muncul pertama kali. Beliau berkata sejak masa Romawi sudah ada.
Ya, jadi ada Palestina 1, Palestina 2, Palestina 3. Maksudnya saya kurang paham ya tadi ya. Sebelum ada Palestina 1, Palestina 2, Palestina 3, dan bahkan di referensi-referensi Islam sendiri tidak disebutkan istilah Palestina. Ya, di Quran tidak ada Palestina, di referensi Nabawiyah juga tidak ada istilah Palestina. Ya. نعم سنتوقف الآن لصلاة العصر إن شاء الله تعالى. الجلسة القادمة سنتكلم عن مظاهر الاحتلال العقل المسلم، وسأتكلم خصوصيا عن أندونيسيا، فهذا مهم جدا. سأتكلم يعني أنا تكلمت عن الدولة العثمانية، تكلمت عن الشريف حسين، تكلمنا عن مصر، تكلمنا عن الفلسطينيين. الآن نريد أن نتكلم عن بعض المظاهر من ضمنها عن أندونيسيا إن شاء الله تبارك وتعالى. فنصلي العصر ثم نعود إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita rehat sejenak ya. Kita nanti setelah ini akan kembali lagi, kemudian akan membahas tentang apa itu tadi, fenomena tentang penjajahan akal, dan lebih khusus lagi kita akan membahas tentang Indonesia. Tadi kan sudah bahas tentang Husain bin Ali, kemudian Kamil Hussein dan lain sebagainya. Nah, pada sesi selanjutnya itu akan lebih fokus kepada Indonesia nanti beliau. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin bisa kita rehat dulu menuju ke mana, masjid atau musola. Dan kita kembali lagi jam 15.30. Rehat sejenak ya. Mungkin ada yang sudah jamak ya. Kalau sudah jamak, yang mungkin istirahat dulu ya. Istirahat dulu, nyantai-nyantai dulu, ngopi ya. Coffee break.